Selamat pagi Jakarta Live. Apa kabar semuanya? Semuanya siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk say hi di kolom chat, saling menyapa satu sama lain, dan ayo siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur.
Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami bisa mengikuti Tuhan Yesus ibadah hari ini. Kami bisa kembali lagi Tuhan bersama-sama Tuhan Yesus, bersama keluarga kami, bersama mungkin melalui online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata untuk kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, menguatkan kami Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu berbicara Tuhan Yesus, kuat di dalam hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus.
meninggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau percaya Tuhan dengan janji-janji-Mu, dengan firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sing all the saints. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan Yesus betapa luar biasanya Engkau Tuhan. How great you are Lord Jesus. How great you are Lord. Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami lupa Tuhan Yesus. Kami mendahulukan hal-hal lain yang sebenarnya tidak perlu kami dahulukan Tuhan. Kami lupa Tuhan terkadang bahwa Engkaulah yang terutama dan paling utama dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan kembali. Bawa kami Roh Kudus kembali kepadamu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus melayani kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Roh Kudus melayani kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Jakarta Live. Good morning Jakarta Live. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. This morning we will do the Holy Communion. Mari kita siapkan anggur dan juga roti yang sudah disiapkan. Let's prepare the wine and the bread that we already prepare. Oke, mari kita angkat simbol dari tubuh dan darah Yesus ini. Let's lift up the symbol of the body and the blood. Kita berdoa. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami. Thank you God for your body and your blood that you already brought for us. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. We really thank you God to have God like you. Kami bersyukur Tuhan kami menyebut Engkau Tuhan kami. We want to thank you God also because we can tell you that you are our God. Saat ini Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu ini. After this God we want to give thanks to you God through the body and your blood. Kami percaya Tuhan Yesus kami aman di dalam Engkau. We believe God that we are safe in you. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum Let's simbol eat dari tubuh dan and darah drink Yesus ini. the body and the blood of Jesus Christ. Oke. Saat ini juga kita akan berdoa untuk bagi siapapun yang mengalami kelemahan tubuh. Now we also want to pray for the one who's sick, Kita percaya bahwa akan ada kesembuhan terjadi. and we believe that there will be healing be upon them. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi siapapun Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh pada pagi hari ini. God, we want to pray God to you God for everyone that is sick today. Kami percaya Tuhan Yesus lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah di kayu salib. We believe God through you God that already died on the cross. Kami mengalami kesembuhan There will be healing for everyone that is sick, dan kami mengalami keselamatan juga. and there will be salvation for every one of us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you God. Kami percaya oleh
dengan iman kami Tuhan, kami sembuh. And we believe and through our faith that we are healed. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Dan pada pagi hari ini kita juga akan memberikan perpuluhan dan persembahan kita. And this morning we will give our offering and tithe. Kita percaya lewat apa yang kita berikan ini untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. And then we believe that all the things that we give through the offering and tithes to this church will be for God's work, for His kingdom in this world. Mari kita berdoa untuk persembahan perpuluhan ini. Let's pray for the offering and the tithe. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Jesus, thank you for all the blessing that you gave us. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memberi dengan penuh sukacita. Thank you that now we want to give you with grateful heart. Kami percaya Tuhan lewat persembahan ini Tuhan akan memperlebar pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di dunia ini lewat gereja ini. And we believe that through the offering and tithes that we give to this church, God, so this church can expand your kingdom and your work in this world. Di dalam nama Yesus kami memberi. In the name of Jesus Christ we want to give, God. Amin. Amen. Nomor rekening ada di layar Anda. So the bank account already on your screen. Dan kita percaya ini menjadi berkat untuk gereja ini dan And we believe that pekerjaan Tuhan. this one will be a blessing for the church and for the God's work in this world. Ya, dan juga bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan khusus, kita akan ada persembahan khusus bagi Bali Life. If you want also to give a special offering for Bali Life, you can just offer also. Ya, nomor rekeningnya sama dengan yang ada di layar, The bank account will be the same, tapi dikasih notes nanti Bali Life. but you can just put the note like this is for Bali Life. Kita percaya lewat apa yang akan kita kerjakan di Bali akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sana. And we believe through this mission that we will open the mission in Bali, that we can just win a lot of soul over there. Dan yang kedua, pengumuman yang kedua adalah minggu depan kita akan mengadakan ibadah onsite. So for the next announcement that next week we are going to have the on-site service. Ya, dan akan diadakan ibadahnya di Batika Hotel Jawa Beka Cikarang jam 9 pagi. And then we are going to have the on-site service in Batika Hotel in Jababeka, Cikarang Jam 9 pagi. at 9 a.m. Ya, pastikan minggu depan hadir dan bersama-sama dengan kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Make sure that you can come and join us to praise and worship God together. Oke, dan yang ketiga, And the third one, seperti yang sudah kita sering dengungkan bahwa senior pastor kita akan ada juga bersama dengan kita di minggu ketiga Oktober. so as you know that we already tell you every time that our senior pastor will come to Indonesia on the third week of October. Ya, pastikan untuk juga datang bersama dengan kita, beribadah bersama dengan kita dan dengan senior pastor kita. So make sure that you join our service with so we can praise and worship God together with also our senior pastor. Oke, itu aja untuk pengumumannya, dan pengumuman lainnya kita akan saksikan video berikut ini. So that's the announcement. Another announcement will be on the video. Praise Him with the rising
Baik, selamat pagi semuanya. Okay, so good morning, everyone. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Together we will listen to the God's word. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang lagi kepadamu Tuhan. God, in Jesus Christ's name, we coming to you. Kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. We are longing, God, to listen and hear your word, God. Kami minta urapan daripadamu Tuhan. We ask you, God, to anoint us, Biar Roh Kudus-Mu boleh mengurapi akan hati pikiran kami. so your Holy Spirit can anoint our heart and our mind. Dan firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. And your word can be planted and grow in our heart. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Baik, mari kita sama-sama baca di Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Let's open up our Bible from Philippians chapter 2, verse 12 until 15. Saya bacakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu firman Tuhan. So that is the God's word. Baik, saya beri judul khotbah hari ini adalah menjadi saksi Kristus. So I give my sermons, the title of my sermons is Become Christ's Witness. Ya, perikop ini ditulis di bahasa Indonesia, judulnya adalah mengerjakan keselamatan. So in this chapter, in Indonesian language, literally it translated into working on salvation. Di ayat 12 kita baca tadi juga dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yeah, so even in verse 12, it stated clearly that continue to work out your salvation with fear and trembling. Ya, mengerjakan keselamatan artinya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita terus melayani dan menjadi saksi Kristus serta hidup dalam kekudusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Okay, so working out for the salvation as a believer of Jesus Christ, it means that we need to always serving and become Christ's witness and also live in the holiness for God's glory. Itu berarti juga saat kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki, itu kita terus menjalankan karya keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. So it means that when we are working on our salvation, we continually working on the salvation that Jesus Christ already done for us. Dan dikatakan di firman tadi, ketika kita mengerjakan keselamatan, itu kita perlu mengerjakan dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Yeah, it stated clearly when we are doing or working out our salvation, we need to do it with fear and trembling. Ya, tentu sebagai manusia kita berpikir, So as a human, we will always thinking about this one. pasti tidaklah mudah untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki itu. That is for sure. It's hard for us to working out on our salvation because we already have it. Ada banyak pemikiran kita, mungkin keraguan, ketakutan ketika kita ingin menjadi saksi Kristus. There are a lot of fear, a lot of doubt, a lot of trembling things make us when we decide to be the Christ witness. Tentu ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu akan sulit. For sure, if we just using our own power and strength, it will be so hard. Tapi kita perlu minta anugerah dari Tuhan, kita perlu minta akan kuasa dari Roh Kudus untuk kita menjadi saksi Kristus. So we need to ask God
for the strength, ask God for anything that we need so we can become the Christ witness. Kita lanjutkan, kita baca di ayat 13. Let's continue on verse 13. Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. On the verse 13, for it's God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Jadi sekali lagi ketika kita mengerjakan keselamatan yang ada di dalam kita, So it means that one more times, every time we working out our salvation in our life, yaitu itu juga berarti kita melayani dan menjadi saksi bagi Kristus, it means also we have to have the ministry and serve God. itu bukanlah dengan kekuatan kita. It's not using our own power or strength, Tapi firman-Nya mengatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, kita. but it's stated clearly that in the God's word that God doing it for us. Artinya Tuhan sedang bekerja di dalam kita, orang-orang percaya. It means that God is working on in our life Untuk menghasilkan di dalam kita baik keinginan ataupun kuasa. to have or to produce the desire or the power Untuk kita melakukan kehendak Allah. to do the God's purposes. Yaitu kita menjadi saksi Kristus di dunia ini. That is, we become the Christ witness in this world. Tetapi ini, perintah Tuhan ini bukanlah satu paksaan dari Tuhan. So this commandment from God, this kind of commandment is not like God doesn't want to force us. Allah bekerja di dalam kita sejauh bagaimana kita meresponinya. So God will work on our life responding to what we respond to God. Ya, Allah begitu rindu bekerja di dalam hidup kita. God really long to work in our life. Allah begitu rindu hidup kita mengerjakan keselamatan. And God also long for us to do his purposes in this world. Kita sebagai orang-orang percaya yang melayani dan menjadi saksi bagi Kristus. So God long also for us to become the servant of the Lord and also the Christ witness in this world. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya tidak mau meresponi itu, But when as a believer we doesn't want to respond that things, maka itu tidak pernah terjadi. so it will not be happen. Diperlukan dua pihak yang bekerja sama, It have to two side of the person to work together. yaitu Tuhan dan kita sebagai orang percaya. That is God and us as a believer. Dan saya percaya ketika kita meresponi dengan kerinduan kita akan panggilan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan di dalam kita, itu adalah hal yang luar biasa. So, and I believe when we respond to God's calling in our life, there will be miracle happen in our life and God will work on our life. Saya percaya hidup kita akan berbuah And I believe our life will be fruitful dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. and that fruit will be eaten by all the people or will be tasted by people around. Jadi saya mendorong mari kita sebagai orang-orang yang percaya meresponi akan panggilan dari Tuhan. So I encourage for every one of us as a believer, so we need to respond God's calling. Yaitu kita mengerjakan keselamatan yang ada di dalam hidup kita. And also we have to work out on the salvation in our life. Kita terus melayani akan Tuhan dengan segenap hati, kita terus bersaksi bagi Kristus. We have to serve God and always to serve God and also witness and speak out the truth of God. Baik, kita lanjutkan di Filipi 2 ayat 14. Next we will read Philippians 2 chapter 2 verse 14. Saya bacakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. So in the first 14 it stated, do everything without grumbling or arguing. Apa pesan dari firman ini? So what's the message
or the meaning from this passage. Kita sebagai orang-orang percaya ketika mengerjakan keselamatan yang di dalam hidup kita, kita perlu melakukannya tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. So it means that as a believer, we need to work out on our salvation with no grumbling or arguing. Kata bersungut-sungut artinya itu seperti mengeluh, mengomel, menggerutu. So the word grumbling means complaining, nagging, or maltering. Sedangkan kata berbantah-bantahan berarti perselisihan atau pertengkaran. So the word arguing also means that conflicting or fighting. Jika di dalam pelayanan kita mengerjakan keselamatan itu dipenuhi dengan perselisihan, If in our ministry full of fighting, itu dapat membuka akan kemunduran atau kehancuran pelayanan itu. conflicting or fighting in our ministry will cause we open the door of Ya, door of destruction for our ministry. ya. Saya mau memberi sedikit gambaran ya. So I want to give you an illustration about this one. Tadi di awal dikatakan bahwa mengerjakan keselamatan itu berarti sederhananya adalah kita terus melayani Tuhan dan kita bersaksi bagi Kristus. So in the beginning, we already talking about this one. So working out on our salvation simply means that we serve God and always do what God wants. Ya, tetapi itu sangat luas artinya. But I think it's too general, the meaning. Ketika kita melayani itu luas sekali. When we serve, it means that the meaning of the serving here will be so general. Ketika saudara mengambil satu bagian kecil di dalam pelayanan, Such as like when we take a really small part in a ministry, itu akan berdampak besar. it will have a really big impact. Ya, satu contoh kita sebagai gereja Tuhan adalah kita mempunyai misi menjadi saksi Kristus pasti. So one example, we as the Church of God, we have one mission that is to become a Christ witness. Jadi ketika kita mengambil satu bagian kecil di dalam gereja, It means that when we take a really small part in the ministry in the church, itu berarti kita juga menjadi bagian menjadi saksi Kristus. it means that we also be the part become the Christ witness. Jadi kita perlu bersyukur. So it means that we have to thankful. be Kita juga thankful. perlu apa namanya ya? Bersyukur diberikan kehormatan oleh Tuhan. So it means that we have to also like give thanks to God because God Privilege ya. give us the privilege. Untuk kita mengambil bagian kecil di dalam pelayanan, mengerjakan keselamatan. Yeah, God give us privilege to take some part in the ministry, Untuk bersaksi bagi Kristus. to witness for Christ. Jadi bersaksi bagi Kristus tidak selalu kita secara pribadi sendiri-sendiri kita langsung menginjil bagi seseorang yang belum percaya. So become a Christ witness, it doesn't mean that we have to just one person by one person go and just evangelize people directly. Tentu itu juga bisa terjadi. It can be happen. Ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita menginjili seseorang, kita memberitakan kabar baik kepada orang itu. So it can be happen when the Holy Spirit move our heart Itu to evangelize the other people. itu juga hal yang luar biasa. That is a really miraculous thing happen. Tapi saya mau mengingatkan hal yang sederhana untuk bersaksi bagi Kristus. But I also want to remind us a simple things to become a Christ witness. Ya, mungkin ketika satu waktu saudara digerakkan Roh Kudus untuk berdoa bagi teman saudara yang belum percaya. Maybe one time Holy Spirit move your heart to pray for one person that doesn't know about Jesus Christ. Itu juga satu bagian menjadi saksi Kristus. That is also one part to become a Christ witness. Jadi jangan pernah membatasi akan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hidup kita.
So never limit what God's will to do in our life. Melayani, bersaksi bagi Kristus itu sangat luas. So serve God or become a witness of Christ, it means that the meaning of it is so broad or general. Jadi bisa dikatakan mengerjakan keselamatan itu sangatlah luas apa yang bisa kita lakukan. It means that when we're talking about working out our salvation, the meaning of it is so general or too broad. Ya, kita kembali ke firman yang tadi ya. So let's go back to the God's word. Ya, jadi sekali lagi bersungut-sungut dan berbantah-bantahan tidak boleh terjadi di dalam iman Kristen So kita. one more time, I will remind you that grumbling and arguing should not be happen in our ministry. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan itu bukan berasal dari Tuhan. So grumbling and arguing is not coming from God. Kita baca di Bilangan 11 ayat 1 sampai 2. Let's read from Deuteronomy 11. Numbers 11 verse 1 and 2. Ya, dikatakan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ya, itu firman Tuhan ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yeah, that story is coming from the Bible that is talking about when Israelites is grumbling and arguing with God. Dan dikatakan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. So it stated clearly when God hear about that one, he is so angry. Dan api itu menyambar sebagian dari bangsa Israel. And the fire coming down to eat part of Israel. Bersungut-sungut adalah dosa yang membawa penghukuman bagi bangsa Israel saat mereka ada di padang gurun. So grumbling and arguing is one of the sins that Israelites doing when they are in the desert. Jadi orang percaya yang bersungut-sungut, berbantah-bantahan ketika mengerjakan keselamatan, itu sebenarnya mereka tidak sedang mengerjakan keselamatan, tapi mereka sedang mengerjakan yang sebaliknya. It means that when a believer doing the ministry with grumbling and arguing, it means that they are not working on the salvation. Itu akan membawa berdampak kehancuran, kemunduran bagi dirinya dan bagi pelayanan. It will cause destruction for himself. Ya, jadi ini satu peringatan buat setiap kita ya. So this is one warning or reminder for us. Jadi untuk ketika kita mengerjakan keselamatan, ketika kita melayani, kita bersaksi bagi Kristus, perlu ada ucapan syukur. It means that every time we working out for our salvation, we have to thankful to God. Perlu ada sukacita di dalam hati kita. We need to have joy in our life. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. So that things will make God happy. Itu juga yang akan membuat pelayanan kita itu berkenan bagi Tuhan. So it will make also our ministry received by God. Ya, tentu tidak mudah untuk kita selalu mengucap syukur, untuk kita selalu bersukacita. So yeah, it's for sure it's not so easy to be thankful to God every time. Ya, seringkali di dalam pelayanan kita mengalami kelelahan. Sometimes in our ministry we feel so tired. Seringkali kita merasa berjuang seorang diri. Sometimes we think that we're doing it only by ourselves in the ministry. Ya, atau seringkali kita merasa tidak ada yang mendukung kita. Or sometimes we think that, oh, no one support me in this ministry. Tapi percayalah, justru itulah waktu-waktu yang menguji kita. But believe, it means at that time you think that one, it means that we are having the test from God.
Ya, ketika kita berhasil melewati setiap hal-hal yang sulit di dalam pelayanan kita, di dalam kita mengerjakan keselamatan. Every time we can pass from the hard things in our ministry, Itu yang akan membuat kita semakin kuat, that things will make us stronger. membuat kita semakin dewasa di dalam pelayanan kita. It will make us more adult, so we can think clearly in Dan- our ministry. Dan kita semakin antusias di dalam mengerjakan keselamatan itu. Kita bersaksi bagi Kristus. Amin. It will make us having a lot of enthusiasm for doing or to become the God's witnesses. Ya. Dan kenapa saat kita mengerjakan keselamatan, saat melayani Tuhan, bersaksi bagi Kristus, kita tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. And why, when we doing the ministry, we should not be grumbling or arguing with the others. Selain yang alasan tadi, karena itu akan membuat kemunduran, membuat kehancuran di pelayanan. Other than the example before, like it will makes us having a distraction in our ministry, Dan itu juga membuat Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan kita. and also make God doesn't happy with our ministry. Kita baca di ayat 15. Let's read in Philippians chapter 2 verse 15. Dikatakan supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Okay, so verse 15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generations, then you will shine among them like stars in the sky. Ya, sangat jelas firman ini ya. It's so clear in the word of God. Supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. So we may become blameless and pure. Artinya kita bebas dari kesalahan dan celaan. It means that we are free from the mistakes. Itu berarti kita sebagai orang percaya, kita perlu hidup kudus, bersih, benar, dalam kemurnian hati. It means that as a believer, we need to live in holiness and truth and live in for having a pure heart, Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. even in front of God or in front of the human. Supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan saat mengerjakan keselamatan. So we can become the Christ witness when we work out on our salvation. Ya, itu firman Tuhan, itu khotbah saya hari ini. So that's the sermon for today. Saya berharap ini bisa memberkati setiap saudara. I hope that this sermon can bless you. Setiap kita diingatkan untuk kita terus melayani Tuhan, bersaksi bagi Kristus. So every one of us was reminded that we need to be Christ witnesses and working on our salvation. Supaya kita sebagai orang-orang percaya yang mengerjakan keselamatan. And also as a believer that is working out for our salvation. Mari kita sama-sama berdoa. Let's pray together. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami hadapkan firman-Mu. God, in the name of Jesus Christ, we coming to your word. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. We really thank you, God, for your word. Kami diingatkan untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang mengerjakan keselamatan. We are reminding God to work out on our salvation as a believer. Itu berarti kami melayani Engkau, terus melayani Engkau, terus bersaksi bagi Engkau Tuhan Yesus. It means that we will always continually serve you, God, and become your witness. Dan kami minta akan anugerah-Mu Tuhan, kuasa-Mu Roh Kudus mengurapi setiap kami. And we ask for your Holy Spirit, God, for the power and the strength. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang berani menjadi saksi Kristus. So we can become a believer that is so brave to become a Christ witness. Kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, yang kuat ketika kami bersaksi bagi-Mu Tuhan. So we can become
a Christ witness that is firm and strong. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Thank you, God, for today. Mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let's receive the blessing from God. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ, we pray for every one of us, Mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, yang tua Tuhan. from the youngest one into the oldest one. Biar penyertaan-Mu yang sempurna itu turun atas setiap kami Tuhan. Let your blessing coming down and anointed every one of us. Kau yang memberkati setiap kesehatan jemaat-Mu Tuhan. You are the one who bless every health of the congregation, God. Kau memberkati setiap pendidikan, setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan. You bless every education, every family, every working place, and every businesses. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dan biar kasih-Mu Bapa, Let your love, anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, your big grace, dan persekutuan dengan Roh Kudus and the fellowship of the Holy Spirit menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. be with us from now until forever. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Baik, ibadah kita sudah selesai. So the service is finished. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you.